আমরা অশান্তি চাই না, এর কারণেই আমরা অনেক সময় থেকে আমরা সলিউশন চাইতেছি। প্রায় 3-4 ঘন্টা অতিক্রম হয়ে গেছে গা। তো এর মধ্যে আমরা চাইতেছি প্রয়োজনে আপনারা প্রশাসন যদি হেরারে যদি বুঝাইয়া না পারে, আমরা বুঝতেছি তো, আমরা তো কইতাছি প্রয়োজনে আমরা ব্যাক করমু, কিন্তু এতজন লোক এত সময় পর্যন্ত যারা এখানে দাঁড়ায় রয়েছে আপনারা সঠিকভাবে যার যার জায়গাতে পৌঁছাইয়া দেন। আর ওই দরবারটা আমরা চাইতামও না। কি কারণে কেন ওরা চাইছে ওদের ব্যাপার তামকে जोंले साराय कक जों वालायनानै बुलायनानै तकलायनानै बागै जोंनि महाराज जोंनो फुबु फोरोंनिया जोंनि बुबाग्रा फुबु फोरोंनिया जोंनो काहामके हामजागलाय तंलायनानै थानसाकै तंलायनानै अककनो फोरोंगो आ जागा कासुनायबो जोंनि तिप्रासा जोंबो तिप्रासा आबोसि जत्तनि कतर कक आमबागै जों बुलाय वालाय तकलाय नायया तामुके जों सलिउशन ले नायो दाक्ति हरिया सिगां जों सलिउशन नायो जिनरै नायदि बुरा रक पर्यन्त दंगो नुनुखा बुरा बखनाय कुपुर बन्द दंगो अर चराय दंगो आं निजे माइमासे गताबो नर बोमासे खुना मासाया आसके लेंगि दंगो के सलिउशन सि जों नायोब्ला दाक्ति तो एसडीएम কৈলাস आंके एसडीपीओ कुमारगढ़ आनि जुरिसडिक्शन तो कोनो चिनि आदम ग्रुप दंगो तो आबागै आदानि जेतु फाइका मा और एक बॉर्डरिंग एलेकाव आंग्रोड खुंजाव नायदि जों चेष्टा खायखा रूट ब्लक नति सानन बागै हयतो ब्रो जेकुनो भाबे माने यां तंगा आंग्रोड न जेटा कइजाव न जेतु ताकुनो सुगियाको ठीक আছে काइसानि पक्षया विपक्षया नरबो সঠিকভাবে নির্বাচনী যেটা প্রচার খাইনান ভাইমান जों तो जतनो से जों तो सिकिउरिटी मारि जों तो लिगेल भाबे जेतुनर बुझि नाय दं आं एसडीपीओ हिसाबै बा प्रशासन पताके दरना आं खुलुमजावो प्लिज ननो जों सिकिउरिटी जेटा सिकिउरिटी जों तो रिदाय नरो किता तिनि माने भाइजादि कारण खांगे बिशृंखला खायन रब तो खाया खानानि चेष्टा खाइ दंनाय नरो तो बुझि नाय आबागा ननो कइजावो प्लिज नरो किसा तिनि मागे जरि कमलार ग्रादिन तो लारुगो आं लारुगो आंया तखन आं तिनि ननो रिक्वेस्ट खाइदाव ता आबागै जत दानि जों जद्र पारे जों सिकिउरिटी रिने कुमार का तरफ থেকে जों अलरेडी सिकिउरिटी तो आंस तो एसडीपीओ तो ओसी तो सेकेंड ऑफिसर तो थर्ड ऑफिसर तो जिनि सीआरपी बंधुर हो तो नरो जों जतनो तो आं हामबाय ঠিক আছে বেলাইকে হামবাই বেলাই হামবাই कायसे कखनो नर कक आवायनि बिसिंथि नरनो कक सारो बेलेखना हामबायरिवो चिनि एसडीपीओ सार ताइ चिनि एसडीएम सार जों बरंनोबो अजागावो प्रेसारिया आं तामबागि हांके बरकनि जरतै बरक बुजोगिनो नायखा चेष्टा खायखा फोरोंजाकनाय बदल सिनाय बदल हांके आसि जरतै बरक सिउइ थांकामु फिया बरक लामा कासुइ तंखा लामा कासुमानि जोंनो ताइ रहलिया जों नायो अजागाव हामजाकमा बायसे जों कप्लाय इनानि ताबुक सार सं चेष्टा खायखा बंनि जरतै चेष्टा खायै बरकनो कखनारि मालिया जों कखनावो जों बुबाग्रानि कखनावो जों तिप्रा दफानि थानचाना हामजागो अ हामजाकमानि बागैनो जों ताबुक किफिलि थानाय जोंनि सार संबो कगरिखा जोंनो सेफ सिकिउरिटी रुइ जानि जागा तनिउरिनै जों अबननो गसिउइनो हावो जतननो बेलाय हामबाय जोंनि बुबाग्रा लगिरिखा जों तिप्रा दफार थानचा ओंखा दादा আপনারা এখন কি ডিসিশন নিছেন স্যার কিন্তু ওই যে বড় দাদা আপনারা কি ডিসিশন নিছেন আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে এখন আমাদের সামনে এসডিপিও স্যার এবং এসডিএম স্যার বলেছেন যে ওদেরকে আর বুঝিয়ে পারছে না প্রশাসনের তরফ থেকে ওনারা অনেক চেষ্টা করেছে এবং চেষ্টা করার পরেও ওনারা সাফল্য পায়নি এর জন্য আমাদেরকে বলেছে এবং আমরাও মেনে নিয়েছি আমরা প্রশাসনকে মানি আইনকে মানি আমরা আইন ভঙ্গ করতে চাই না এবং আমরা শান্তি চাই এর জন্যই আমরা এখন এখান থেকে ব্যাক করে যাব তাহলে কি ধরে নেব প্রশাসন ব্যর্থ এটা তো আপনারাই বুঝবেন এটা আপনারাই বুঝবেন যারা দেখছে আপনারা তো লিখিতভাবে পারমিশন নিয়েছেন অনুমতি নিয়েছেন আজকে অনুমতি তারপরে প্রশাসন তাহলে ব্যর্থ আপনাদের মানে দেয়নি অনুষ্ঠান করার জন্য হ্যাঁ সেটাই বলতে পারেন আমরা জনসাধারণ জবাব দেবে সেটা জনসাধারণ জবাব দেবে